You ever heard the name Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. Tersangka dalam kasus ini telah menghilang selama 19 tahun. Namun, dalam waktu 15 detik, dia akan kehilangan kendali untuk pertama kalinya. There's two sides to every story. There is no other side to the story. If you were a seeker, I think you would be extremely proud of her. I really do. She's alive. Yes, She doesn't. she's alive. You want to tell me she's right now? Ini adalah kisah perjuangan luar biasa seorang wanita yang selamat dari penculikan dan kekerasan brutal saat masih berusia 8 tahun. Setelah hampir 20 tahun mencari keadilan, tekadnya untuk menemukan pelaku tidak pernah pudar. Dengan bantuan teknologi DNA yang semakin canggih dan kerja keras tim penyelidik, akhirnya pelaku bisa teridentifikasi dan tertangkap. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis, guys. Tapi sebelum itu, kenalin gua Awan dan selamat datang di MKS Story. Saat berusia 8 tahun, seorang anak bernama Jennifer Schuett diculik. Ia diserang dan ditinggalkan dalam keadaan hampir tak bernyawa. Sebagai anak-anak, dia tidak mampu berbicara setelah mengalami luka parah akibat serangan brutal dari pelaku. Namun, dia selamat, ia mengingat setiap detail kejadian dan akhirnya memecahkan kasusnya sendiri. Berkat ingatannya yang kuat, dia berhasil mengakhiri teror Dennis L. Bradford, pria yang telah merenggut kebebasannya. I wanted to help because I was the only living witness. Jennifer adalah satu-satunya saksi hidup dalam kasus ini. Di kota kecil Dickinson, Texas, dia tinggal bersama ibu tunggalnya Ellen di sebuah apartemen sederhana yang berada di lingkungan kurang aman. Sejak kecil, Jennifer tidak menyukai kegelapan atau tidur sendirian. Karena itu, dia sering tidur bersama ibunya untuk merasa aman. As far as I can remember back in my childhood, I just didn't like the dark or sleeping alone. So I found comfort in going to bed with my mom. We were all that we had was each other. Namun, pada malam 9 Agustus 1990, sekitar pukul 2.30 pagi, ibunya meminta Jennifer untuk tidur di kamarnya sendiri karena dia harus bangun pagi keesokan harinya. Jennifer pun menurut, membaca buku hingga tertidur. Namun, saat pagi tiba, Ellen tidak menemukan putrinya di kamarnya. Jendela kamar tidur Jennifer terbuka lebar, mengarah langsung ke tempat parkir apartemen. Hari itu, Jumat pagi, Jennifer Schuett diculik dari kamar apartemennya. Sometime early Friday morning, 8-year-old Jennifer Schuett was abducted from her apartment bedroom. Jennifer's mother entered the bedroom and found the bedroom window open and her daughter gone. Went, Jennifer, there was no sign of her, she was just gone. Saat petugas kepolisian tiba, mereka segera menyadari bahwa ini bukan sekadar kasus anak hilang biasa. Semakin banyak bukti yang ditemukan, semakin jelas bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Hingga sore harinya, sekitar pukul 6.30, polisi menerima laporan dari beberapa warga yang tinggal di daerah tersebut. Anak-anak yang bermain di lapangan dekat kota menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh seorang gadis kecil. Jennifer ditemukan dalam kondisi mengenaskan. It started to become evident very quickly to the officers that this was not just a runaway case. As anything new develops, I'll be more than happy to talk with you about it. Dia segera diterbangkan dengan helikopter penyelamat ke rumah sakit terdekat. And I remember being put into the life flight helicopter. As she's airlifted, I'm thinking that we're obviously going to have a murder case here. Dokter yang menangani kasusnya menyatakan bahwa luka-lukanya sangat serius dan kemungkinan bertahan hidupnya sangat kecil. Tenggorokannya telah dari telinga ke telinga. Tim medis berusaha keras untuk menyelamatkannya meskipun mereka tahu harapannya tipis. Jennifer's condition was grave. Her throat had been cut from ear to ear. We felt that she probably would have been sexually assaulted. And really then, like at 8 years old, you don't really understand what rape means. Namun, keajaiban terjadi. Jennifer selamat. Operasi berhasil dan jalan napasnya kembali stabil, namun kondisi psikologisnya terguncang. Dia menjadi sangat takut,
pada laki-laki, termasuk para dokter dan staf rumah sakit yang merawatnya. It was big news in the tiny town of Dickinson, Texas. Jennifer's mother was frantic. It's just been us two together. We completed her surgery. Her airway is stable. Kepolisian Dickinson bahkan menempatkan tim khusus untuk menjaganya selama masa pemulihan. Dalam kondisi trauma berat, Jennifer enggan berbicara dengan siapapun. I was kind of a hard patient to deal with because I had a lot of male doctors and I was scared of males. Everyone was a suspect in my book. Satu-satunya cara untuk berkomunikasi adalah melalui tulisan. Polisi dan ibunya memberikan buku catatan serta pena, memintanya untuk menuliskan apa yang dia ingat. Meskipun baru berusia 8 tahun, Jennifer sangat cerdas dan memiliki daya ingat luar biasa. With Jennifer, we knew that we had a survivor that couldn't speak. The challenges were to extract information from her. Now we're talking about an 8-year-old. Melalui catatan yang ditulisnya, Jennifer menceritakan bagaimana dia diculik. It was mainly me writing notes to my mother, and then she would hand them to the officer outside. Dia terbangun dalam dekapan seorang pria asing yang langsung membawanya keluar dari kamar. Saat dia mencoba berteriak, pria itu menutup hidung dan mulutnya lalu berbisik bahwa dia adalah seorang polisi dan meminta Jennifer untuk tetap tenang. Jennifer percaya sejenak, tetapi ketika dia dibawa ke dalam mobil pria itu dan diletakkan di pangkuannya, nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. He was running with me, carrying me down the sidewalk, and I immediately tried to scream, but he covered my nose and mouth. Sebagai seorang anak, saya ingin mempercayainya, tetapi bagian dari diri saya yang takut akan kegelapan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Saya mulai menyadari bahwa saya benar-benar telah diculik. Saya sangat takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. As a child, I wanted to believe him, but the part of me that was scared of the dark knew that there was something really wrong here. I started to realize that I had actually been kidnapped. I was very afraid of what would happen next. Untuk menenangkanku, pria itu menghentikan mobilnya di sekolah dasar setempat. Dia berkata bahwa kami akan menunggu sampai matahari terbit agar ibuku datang menjemputku. I remember anxiously waiting for those headlights, but they never came. Baiklah, sepertinya ibumu tidak akan datang. Pria itu pun menyalakan mobilnya, lalu mereka keluar meninggalkan kota dan berhenti di sebuah lapangan kosong. I remember him saying, "Well, your mom's not coming," and starting up the car. Saat itu, saya mulai mengajukan pertanyaan. Sebagai anak 8 tahun yang penasaran, saya mulai menginterogasinya. Saya ingin dia membuktikan bahwa dia benar-benar seorang polisi. I was a very curious 8-year-old. I was kind of interrogating him. I was wanting him to prove to me that he was a police officer. I wanted to know, where's your gun? Where's your badge? He told me once parked that his gun was in the back seat. So I stood on the front bucket seat of the vehicle to look into the back seat. Dan saat itulah semuanya terjadi. And he dropped my legs. I heard him walk off. Sulit dipercaya bahwa seseorang yang masih sangat muda bisa tetap berpikir jernih dalam situasi seperti itu. Tapi dia tahu satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan memainkan strategi. Dan dia berhasil. Saya mendengar langkah kakinya menjauh, kenangnya. Pria itu meninggalkannya di sana untuk mati. Saat matahari mulai terbit, Jennifer bisa mendengar suara anak-anak bermain dan anjing menggonggong di sekitar lapangan. Dia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. I realized I couldn't scream. I had just enough strength to throw my right hand on top of my neck. And I looked at my hand and it was full of blood. Pada titik itu, kesadarannya mulai menghilang. Namun, gigitan semut api yang terus menyerangnya membuatnya tetap terjaga. Bahkan dalam kondisi sekarat, pikirannya tetap fokus pada satu hal, mengingat semua detail tentang pria itu. Dia tampak berminyak dan seperti memiliki bekas luka di wajahnya, tulisnya di buku catatan. Setiap detail kecil yang bisa dia ingat, dia catat. I remember saying that he looked greasy and like he may have had a scar or something on his face. I remember writing down that there were beer cans in the car and the brand of cigarettes that he had. Just every little detail that I could remember, everything that I thought would help in finding him. Saya bertanya kepadanya tentang banyak hal saat kami masih di dalam mobil, lanjutnya. Bahkan saya membuatnya menyebutkan namanya. And so I wrote, he said his name was Dennis.
Penyelidik segera membawa seorang seniman sketsa untuk membantunya mengubah ingatan itu menjadi sesuatu yang bisa digunakan oleh polisi. Karena tidak bisa berbicara, Jennifer hanya bisa menulis dan menggambarkan semua yang dia ingat. Hasilnya adalah sebuah sketsa wajah pria itu. I couldn't talk, and I'm trying to describe a person through notes. It was just so frustrating to me to not be able to say what I wanted to in the way that I wanted to say it. Sayangnya, itu masih belum cukup. Polisi menyebarkan sketsa tersebut ke masyarakat, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Departemen kepolisian kecil mereka tidak berhasil menemukan apapun selain beberapa potong pakaian Jennifer yang tertinggal di lapangan. Namun saat itulah keajaiban terjadi. Di tengah rasa frustrasinya karena tidak bisa berbicara, tiba-tiba suara kecil keluar dari mulutnya. Para dokter terkejut. Pita suaranya telah terpotong hampir seluruhnya dan seharusnya tidak bisa pulih. Tapi entah bagaimana, keajaiban terjadi. I even regained my voice while I was in the hospital. I like to say I haven't shut up since. Setelah keluar dari rumah sakit, Jennifer kembali ke rumah dan bahkan kembali ke sekolah setahun kemudian. Tetapi bagaimana bisa seseorang kembali menjalani kehidupan normal setelah mengalami serangan sekejam itu? But going back out into this world where you were just so viciously attacked, who would want to go back into that? Dia bukan satu-satunya yang mengalami trauma. Seluruh kota kecil Dickinson masih dihantui oleh kejadian itu. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya dan ketakutan menyelimuti masyarakat. Because the whole community was on edge, no one knew who had done this to me. Polisi meningkatkan keamanan, menambah personel, bahkan menempatkan petugas di sekolah-sekolah. Namun seiring waktu, petunjuk semakin menghilang. Sumber daya mulai habis. Kasus ini membeku. As time is progressing, the leads are getting colder and colder and you're losing your resources. It's very frustrating. The case gets cold. Jennifer menunggu selama 18 tahun tanpa ada perkembangan sedikit pun. Hingga suatu hari dia menerima telepon, detektif Tim Cromie akan mengambil alih kasusnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seorang polisi meminta untuk bertemu dengannya. And then I got a phone call that Detective Tim Cromie would be taking over my case and he wanted to meet with me. Saat pertemuan pertama mereka, detektif itu berkata, Sitting down with Jennifer for the first time. I told her, I said, Jennifer, I will do whatever I can do in my power till the end of my career to get you the answers that you need for this case. Sebuah janji sederhana tapi mengubah hidup Jennifer selamanya. Dia akhirnya merasa ada seseorang yang benar-benar peduli dan berdedikasi untuk menangkap pria itu. And that simple sentence changed my life. I felt like he was as dedicated to the solving of my case as I was. It was a unique aspect of having Jennifer there to help with certain aspects of the case that otherwise we had never known. Jennifer tak hanya duduk diam, dia ingin terlibat dalam penyelidikan. Dia adalah satu-satunya saksi hidup. I really wanted to be a part of the solving of my own case. I wanted to help because I was the only living witness. Detektif Cromie menghubungi FBI dan meminta mereka untuk menganalisis kembali bukti yang ditemukan di lapangan 18 tahun lalu. Often work in cold cases, time is your enemy. People forget, people move away, people die. This was one of the benefits of time in our case, was the advances of technology in the DNA field. As time went on, and it took so long, my optimism faded. If we didn't get a DNA hit, I wondered if we were ever going to solve this case. Namun, optimisme mulai memudar seiring berjalannya waktu tanpa hasil. Jika mereka tidak menemukan kecocokan DNA, mungkin selamanya kasus ini akan tetap menjadi misteri. Prosedurnya memakan waktu 1 tahun penuh. Lalu, pada 22 September 2009, di ujung telepon, seorang petugas laboratorium DNA berkata, "Kami mendapat hasilnya." It was 2:30 in the morning. My phone rings, and it's the DNA lab. The DNA examiner told me we got a hit. Nama itu adalah Dennis Earl Bradford. Who? Who is that? We never saw that name in a report. Nama itu tidak pernah muncul dalam laporan sebelumnya. Namun, ketika detektif Cromie kembali membaca catatan tulisan tangan Jennifer 18 tahun lalu, ada satu detail yang membuat semuanya jelas. When Tim and I made the connection back to the notes that Jennifer wrote saying his name was Dennis. Jennifer was 8 years old, on pain medication, couldn't speak, and then all these years later, for that to actually be the fact. At that point, it was monumental that this girl was so accurate.
Dennis L. Bradford adalah pria berusia 39 tahun dari Arkansas. Hanya 6 bulan setelah penculikan Jennifer, dia ditangkap karena mencoba melakukan serangan seksual terhadap seorang wanita di bar. 7 tahun kemudian, dia menyerang wanita lain, mencekiknya, dan menodongkan pisau ke tenggorokannya, sama seperti yang ia lakukan pada Jennifer. Dari kasus tersebut, DNA-nya dimasukkan ke dalam basis data nasional yang akhirnya cocok dengan bukti yang ditemukan dalam kasus Jennifer. And it was from that sexual assault that his DNA was put into the national database that ultimately matched back to the evidence we submitted. Tak hanya itu, polisi juga menemukan foto SIM Dennis dari tahun 1990. Dan yang mengejutkan, sketsa wajah yang dibuat Jennifer saat berusia 8 tahun sangat mirip dengan foto itu. Akurasi sketsa itu luar biasa, seolah-olah Jennifer menggambar langsung dari foto SIM tersebut. Almost as if drawing a sketch based on that driver's license photo, it was that accurate. Setelah menemukan bukti yang kuat, polisi segera mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ketika polisi menelepon Jennifer untuk memberitahukan kabar itu, dia tidak bisa mempercayainya. Itu adalah momen paling surrealis dalam hidupnya. When they called me that morning and told me that they really arrested this person, Dennis Earl Bradford, it was the most surreal moment of my life. Namun satu hal masih harus dilakukan, mereka membutuhkan pengakuan dari Dennis. Mereka ingin memastikan tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos di pengadilan. We were hoping, most importantly, to get a confession. We didn't want there to be any way this could be beat in court. Forgive me, Mama. I was the little girl out of that window. I put her in my car, and she was freaking out that I told her, please just don't worry, it'll be all right. I told the little girl that I was a police officer. I pulled off on this little road. And the little girl, she was so scared. I just lost her. I was like a savage animal. Getting forced myself to save her. I don't know why. I don't know why. For many times I wanted to just end it. Saat konferensi pers pengumuman penangkapan Dennis, Jennifer naik ke podium. Above all, I'd like to thank Detective Tim Comey with the Dickinson Police Department and Special Agent Richard Renison with the FBI for all of their hard work and dedication over the last year and a half, and for his promise from day one, never giving up on my case, and for hearing my voice and seeing my determination. Tanggal persidangan ditetapkan pada 10 Agustus, 20 tahun setelah malam mengerikan itu. Jennifer menganggap ini sebagai sebuah penutupan. Anything to say to Jennifer Sherwood, Dennis? So we were like, wow, how great would it be to pick August 10th, 20 years to the day of the attack, and kind of just come full circle and close it out. I remember staying up late, endless nights trying to perfect my victim impact statement, just trying to perfect what I wanted to say. I had 19 years worth of things to say to this person. Namun persidangan itu tidak pernah terjadi. Sebelum keadilan bisa ditegakkan, Dennis mengakhiri hidupnya sendiri di dalam sel penjara. Pada hari persidangan seharusnya berlangsung, dia pergi ke makam pelaku, membawa serta pernyataan dampak korban yang telah ia persiapkan. Dennis Bradford, you chose the wrong little 45-pound, 8-year-old girl to try and murder because for 19 years, I've thought of you every single day and helped in searching for you. In my heart, I knew you were out there. And now I know, listening to my heart all of these years and never giving up on finding you, I was right. Dalam perjalanannya, Jennifer memiliki 2 tujuan utama. Throughout this journey, I've had 2 main goals, and they were to find the man who kidnapped, sexually assaulted, and attempted to murder me 19 years ago so that he could not hurt anyone else, and to use my voice in telling my story to as many people as I possibly could in hopes that I may encourage other victims of violent crime to stand up and speak out against criminals. Today, I can say very proudly that I have accomplished both of these goals. I hope that my case will remain as a reminder
to all victims of violent crime to never give up hope in seeking justice, no matter how long it may take or how hard it may be. With determination and by using your voice, speak out. You're capable of anything. Jennifer menolak untuk membiarkan masa lalunya membatasi hidupnya. Ia bahkan mencoba membangun keluarga. Namun akibat luka fisik dan trauma yang ia alami, dokter mengatakan bahwa kemungkinan besar ia tidak akan bisa memiliki anak. Tapi keajaiban datang setelah ia membagikan kisahnya. Seorang dokter datang untuk membantunya. When Jonathan and I found out that we were expecting, we were in complete shock. Who would have thought they're really my happy ending. Hari ini Jennifer terus menggunakan suaranya sebagai advokat bagi para penyintas. Dia mencoba membungkamku, tetapi aku selalu lebih kuat. Bahkan saat masih anak-anak, aku bukan korban, melainkan seorang pemenang. I'm not a victim, but instead victorious.